下一站九龍，此站連接香港西九龍站及高速鐵路。下一站九龍，此站连接香港西九龍站和高速鐵路。Next station Kowloon, connecting station for Hong Kong West Kowloon Station and the high-speed rail. 下一站奧運，下一站奧運。Next station Olympic. 下一站南昌，乘客可以轉乘屯馬線，左邊嘅車門將會打開。下一站南昌，乘客可以換乘屯馬線，左邊的車門將會打開。Next station Nam Chong, interchange station for the Tuen Ma line. Doors will open on the left. 下一站麗景，乘客可以轉乘荃灣線。下一站麗景，乘客可以換乘荃灣線。Next station Lai King, interchange station for the Tsuen Wan line. 下一站青衣，乘客可以轉乘機場快線。下一站青衣，乘客可以換乘機場快線。Next station 青衣，interchange station for the Airport Express. 下一站欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線。下一站新澳，乘客可以換乘迪士尼線。Next station Sunny Bay, interchange station for the Disneyland Resort line. 欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線，左邊嘅車門將會打開。新澳，乘客可以換乘迪士尼線，左邊的車門將會打開。Sunny Bay, interchange station for the Disneyland Resort line. Doors will open on the left. 下一站東涌，下一站東涌。Next station 東涌。東涌，呢個係東涌線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。東涌，這是東涌線的終點站，謝謝乘搭港鐵。東涌 end of the 東涌 line. Thank you for travelling on the MTR. 右邊嘅車門將會打開。右邊的車門將會打開。Doors will open on the right. 下一站欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線。下一站新澳，乘客可以換乘迪士尼線。Next station Sunny Bay, interchange station for the Disneyland Resort line. 欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線，左邊嘅車門將會打開。新澳，乘客可以換乘迪士尼線，左邊的車門將會打開。Sunny Bay, interchange station for the Disneyland Resort line. Doors will open on the left. 下一站青衣，下一站青衣。Next station 青衣。青衣，左邊嘅車門將會打開。青衣，左邊的車門將會打開。青衣 Doors will open on the left. 下一站麗景，乘客可以轉乘荃灣線。左邊嘅車門將會打開。下一站麗景，乘客可以換乘荃灣線，左邊的車門將會打開。Next station Lai King, interchange station for the Tsuen Wan line. Doors will open on the left. 下一站南昌，乘客可以轉乘屯馬線。左邊嘅車門將會打開。下一站南昌，乘客可以換乘屯馬線，左邊的車門將會打開。Next station Nam Chong, interchange station for the Tuen Ma line. Doors will open on the left. 下一站奧運，下一站奧運。Next station Olympic.
下一站九龍，此站連接香港西九龍站及高速鐵路。下一站九龍，此站连接香港西九龍站和高速鐵路。Next station Kowloon, connecting station for Hong Kong West Kowloon Station and the high-speed rail. 下一站香港，乘客可以轉乘港島線或荃灣線。下一站香港，乘客可以換乘港島線或荃灣線。Next station Hong Kong, interchange station for the Island Line and Tsuen Wan Line. 香港，呢個係東涌線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。香港，這是東涌線的終點站，謝謝乘搭港鐵。Hong Kong, end of the Tung Chung Line. Thank you for travelling on the MTR. 左邊嘅車門將會打開。左邊的車門將會打開。Doors will open on the left.